أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allah Kilimpe wallahi an kasra Allah nyaw de nyonte ko. Donc bi bena kabo ko fond de la irola akase kala mek aklaka encore en balimake bois fronto aye aidara ka kuma dota aka wajru kan dota ka anyefanye quoi parce qu'elle est ko don fana alhamdulillah si la me bade don bedon minabi donc wajibi do en canyon blasra quoi bon mi a faloye me fait ka aidara ka gantre irola ma journaliste doya ninga Mana Nicolas, mi est préservatif koye. A Jorala, mais anana ka garantere ka mununu. Ambena ka kuma la soma et puis ka diabili difana. Aye ni la me. Ando fana la tama tabo ameko télévision ban fait mi SMTV e bouge la so. Ani donc bela aka wajulu beteme. Ani anyame dado la fana ko télévision na wajulu do temera ya dira ka foko karamoy capacité de publicité ke yala ka auto bouge la so amse ko jabi jango bela jelenga sira familiale soro kula. Donc ako journaliste ya ninga uyala meka ka aidara ka wajulu la aye kapoti mi e manani ube mi wule bamako kongolo na fama astaghfirullah ya uzubillah min shaitan rajim aya publicité ke. Donc uya ninga si ça ben aye la main abena diabli moufo et puis en beka ka aka galon yara la. Adjérant vraiment il y a des questions adjérant ama kapoti publicité ke parce que anti kapoti fere lawe ana fere lawe ti ñogon kalama mais anye fendo de fou yani nga slamé yoro do de la ka fonna sorola slamé c'est ka kapoti utiliser bon comme donc yani en kata yoroja nebini kakma yira slamé belajre ambekla ka segi kakma ka mo ka donc ye galontegela de aidara ayeni la main manani dara d'accord ne tout ça sola na sola obi fait ka fo haram de do mais o ka haram ko do parce que haramu bi haramu halala de ka haramu ti haramu Allah haram ala haram oui bani ko kolosi ni ba fo manani ti daga afo maade mo mi ngo ale dalembe alala ale manani ngo nyenyini mais kana afo maaye mo mi yele mene do sunguru ba sokono e ko manani ti daga ni yo fo tigi ma fo ifo galungo ko kada manani daga le do yi parce que anase ko tama ka bo halaki jona ma dala na tu Allah akbar et puis ana almami muso fana almami tangashida ma parce que chauffeur ke ni almami muso be nyobe be ba kalama bon mais chauffeur ke mi manani employé almami muso jena almami o na ko manani ti daga ni chauffeur ke o bla akida to manani de muso be sida bi fa ka so donc aidara ika kuma koro ibe kayira parce que ma almami do tofo ite almami do mim almami mika muso be ka jenake ni chauffeur kaye donc ibe kayira c'est la mola ira de ka furmuso de tara jenake ni chauffeur kede si ça au dessin fait ibe fait ka manani dara ika kuma boira donc en kata fait parce que moi yani ka fait juger attendez fait mi mounye abi mouchi Allah akbar alors au lieu de anga mamanani ka anga anje sirola non anga anje siri jere na ngo ko bebi abi pam mamana ne nga gidi manani ngola ne a fo manani ne ma fa bi daga ne ma fa ti daga mais ne ko be min do manani ngola gouvernement ki sin do ala uka chaya uka fereli bwala ka di mohola Allah akbar o te be ya hal na ka di anyesa an se ki to ka ta du kono do se ka ta manani ta manzao mais ne se ka manani da ni ngale kewa manani mo se ka mele dawa semida ne se ka fo pharmacie na ngo manani bewa donc écoute do e ko ingre manani ni
Donc il y a irasi sank et te se kata manani ninga pharmacie là ko ni ay daga taga ninga ka uba fo oh ay daga de taga manani ninga. Donc il y a ira diabela ke fanabe manani utilisé. Donc ika manani chirafo itara kono dawali musola subhanallah en kata fa ni dugu jere journal bet no te ko ay dara manani ni gali ke a figa nya ko ba unye ga aunda so ay o mana mbi fe ga mi fo c'est la plupart. Donc koba ye mo jum sugu juma ye koba munu ye jina kela ye mais e comme il te fait akafu imagina kela e be fait akadara ikakma boyira. Parce que eh fana beta wali muso ta ku jena ikakma fana boyira au delà ibe ka manani dara en kata fait u tise ka ye manani dara la ate buila wa ali itise ka fo ma ka yini ka di ma ina maro yo a soro to nyuma ye mi ni gouvernement masiba mbe mali no fen sibe no wa na ma wuli ka jo atina twi au bodo pardon. Donc, il y a Mali gouvernement Kaouli Kajo, Kamanani Dara et Rada de Ofo. Donc, il y a c'est la mot bella qui de beka manani publicité qui est ala yemu haramu, Gena et Benano Srawaraye, Kakeni Laye quoi. Parce que il y a Gena Kelaye. Son ni tout est Gena Kelaye. Ils t'ont été manani Dara en catafe. Mana sai tiku mata ga mi mu ni ba kin ti larom na wuri ke ga fen ko o manani ne u ka ka to chama ni misiri wo misiri u ka misiri wo bele na fajiri fe ka ta adafara ka ato misiri do laula ka to na ma fo ne mu ye wa ye u ka manani de subhanallah ni ke ka ko ya iba nyoni ka ta bi mo lo fa ga ji wa ni ke ka ko ya. Donc reda de afo gouvernement ka manani cha ou ka dafra ka to misru nunu dala comme ça mo bu djenga ku senta ka forfri yo do la ka tamani ni ke guyaye. Donc raye djena chefier quoi. Mais en ben ayri la ay daraki e garantie la parce que itara bobo julaso ou yininga nikmala il m'a se ka tiantia il y a a joraila quoi en kala ando fana la tama tabo ameko télévision ban fermi SMTV e bobo julaso ani dokun bela aka wajulu beteme ani anyame dado la fana ko télévision na wajulu do temera ya jira ka foko karamo yi capacité de publicité ke yala ka auto bobo julaso abse ko jabi jango bela jelenga sira famille soro ko la a diyara n ye vraiment i ka di question in diyara n ye an ma kapoti publicité kɛ parce que an ti kapoti feerelaw ye. Donc eta feerelaw ye mais e da douala. Donc ni da douala c'est comme si be ka publicité kɛ parce que nya yera c'est la mo bela e yɛrɛ da fɔ gouvernement ka ca u ka to misiri daw la. Donc i be k'i yɛrɛ sɔsɔ kuma na an ka taa fɛ. An n'an feerelaw ti ɲɔgɔn kalama. Mais an ye fɛn dɔ de f'u ye an ɲininka silamɛya yɔrɔ dɔ de la k'a fɔ n'a sɔrɔla silamɛ bɛ se ka kapɔti bon comme diinɛ dɔnniya de b'a la an y'a fɔ silamɛw tun bɛ kapɔti utiliser o ka ca san 600 ye bi. Donc e bɛ k'a fɔ silamɛw tun bɛ kapɔti utiliser a ka ca ni san 600 ye ne b'a f'i ye i ye nkalon de tigɛ parce que kapɔti préservatif tubabu de y'a dilan. Ka daga muna parce que jena tumbe ka caya bana sida de caya jena sira fɛ o de sen fɛ u ye manani dara kafriw de y'a dilan u ka jena kɛla ninnu parce que pédow bɛ ka caya comment dire gɔrijɛgɛn tun bɛ ka caya jena kɛlaw cayara u ye sidaw sɔrɔ donc comme sida nana u ma se ka sida kunbɛn u nana ni manani ye a ka mɔgɔw kisi banajugu ma a ka musow fana kisi ka kɔnɔ ta. Garon tege ka fo garon dedo muna parce que ni tun y'a fɔ a tun dagalen do wallahi bila i tun b'a adisa bɔ ou a sɛbɛnnen dɔ kɔnɔ ni haya fan min kɔnɔ i tun b'a bɔ i da donc an ka taa fɛ. Sisan de an y'a ye tubabu y'a dilan cogo wɛrɛ de la n'an b'a fɔ capote parce que anw y'a dɔn ni min ye sisan o ye jɛnɛyakɛlan de ye mais fɔlɔ silamɛya kɔnɔ uruwaw ani mɔgɔbaw muso dɔ nege b'u la u ka jɔnw do u t'i fɛ ka den sɔrɔ n'u ye. Donc an bɛ ɲininka comme ko fɔlɔ silamɛya kɔnɔ ruwaw mɔgɔbaw donc u tɔgɔ fɔ parce que ni ala ye fɛn dɔ fɔ silamɛya la a dalu bɛ yen mais e bɛ ka kuma ni dusukun ye i bɛ ka kuma ni hakili ye i bɛ ka kuma i da sago la mais t'as pas de preuve tout ce que tu fais c'est pour qu'il y ait un maximum de gens qui te suivent
hein, pour pouvoir les rendre dévergondés en matière de l'islam. Toi, tu es vraiment le suppôt d'Iblis. Hein. Mais toi, là, c'est toi-même l'utilisateur de préservatifs parce que tu as beaucoup d'enfants bâtards, là. On est au courant, hein. Les enfants, les femmes enceintes que tu as mis à Bamako, là. Pourquoi tu parles pas? Parce que toi-même, tu es les premiers utilisateurs de préservatifs. Mais en cas, t'as fait. Maintenant, on veut capoter utiliser Kageremuso Nuna pour que vous nous dions. Bon, à la Kadine, na Sharia est Jenendo Nae. Bon, Nico, à la Kadine, Sharia Sonanaoye. Toi, tu dis que dans la religion d'Allah, Dieu il dit que oui, on a le droit d'utiliser les préservatifs. Donc, comme tu dis ça, sors-nous les hadiths ou dans le Coran, les versets qui montrent. Mais parce que là, tu nous parles pas d'hadiths, tu nous parles pas de versets coraniques, mais tu parles parce que tu as envie de parler devant les journalistes. Non, mais subhanallah. Oh, kake, tu fais muso min qui den soro. Sharia la nina benaka ka fombi furu men ti fe kan den soro yi. Sharia kun bi min don nini muso sera nyoma après ibi wuli iti to akan. Donc, tu veux dire que Dieu, il a accordé l'homme de commettre l'adultère ou de commettre la fornication. C'est ce que ta phrase veut dire. Sinon, en islam, Dieu, il dit quand tu te maries avec quelqu'un, tu fais des enfants. Normalement, tu ne dois même pas coucher avec une femme si tu n'es pas marié avec cette femme. Mais toi, tu te permets de dire que oui, l'islam a accepté qu'on fasse des enfants, tu puisses coucher avec un homme sans avoir d'enfant. Donc là, tes paroles prouvent Ikakma Bayira qui est Ibeka Djena Dara. Il est de Beka Fos, la mère Beka Djena Dara Ikakma Kono. En cas de fait. Ibi, je crois que Iba femme. Bon, la mère sera kumbo de don. Mais kodon nana, urwa nou nana ubi adla uyere yedla chuko werola, kasoro ulili yerete me uti den soro ni musoi. Donc ne bininga aidara e wolofa, ne bininga. Est-ce que e wolofa delila kakapoti utilisé ayere bolo? Comme Ebeka Folo c'est la mot on va utiliser. Ni fa ton yes la maye. Ifa tombe kapoti utilisé. Comme Ibeka Kavuru Yazura ke Ifa Kakavuruka. Donc je te demande, est-ce qu'il fa tombe kapoti utilisé là? Ne bininga. En cas d'affaire. Okumbe okacha sanke me woroi yani kapoti kokana comme tu vois adla chum. Bon, ningali flana na uko est-ce que jenaya straka bibe kapoti ka utiliser? Awo jenaya haramudi. Sharia ta forme chia ti autorisé à ti jenaye ata noya flamme shima. Donc ni ebodon mona ibeka manani dara parce que manani dana mukama jena kela nono dron de sabab de kakola ni tubabu ye manani dara parce que jena beka ke. Donc ni eba donc qui est slamé ni ba fo jena te dara mona iba publicité ke ou ka utiliser misrida ou là. Donc e ira de biki kakma soso kakma kono. Eba fo jena te dara eni musoche est-ce que eni mfru musoche ibe manani utiliser iye muso flamme mfru muso saba est-ce que yem idelila ka manani ta eni muso fru muso uche ima deli koker donc muna eba fo slamu toye munute jena ke ukata manani utiliser ni jena sarate donc aidara sabalisa kana mo ta confie quoi parce que e ira de confie chefier en kata fait ika jena yake parce que ni mena jena la ganya keme de biki kola ni ma delika fruke ni ye fruke bi fakadi bon mais kapoti na anyiningali kunye jena de jena haramu islamia to autorisé ati noya kala mais anti jena hukumu kono on fait farafina ya kapoti kola non mais donc ni noto okuma kono muna ibe manani dara. Est-ce que Tchana Frumoso ou Ben Mananit utilisé? Ça va te servir à quoi? Abi n'a fait du Mandela. Ni Frumoso Tché. Ni Bininga. Est-ce que Eika Donwolo Manani Sababouya fait? Il est Tidiane Nounou Misoro. Ani Nafisa tout Nounouye. Est-ce qu'il y a Soro Manani sera fait? Donc arrête de te foutre de la gueule du monde. Eh mi Frouledo. Mouna Iba Dara Morotoye. Donc, il y a un blanc général ou un flou. Pourtant, il y a un général dans l'été. Donc, ni te général qui est, mona ibe manani utilisé, mona ida bedo général, manani kola, ni chafolaye. Tu as aidé à répondre à ça. En cas de fait. Ambi santé hukumu de kon. Modo be abi seli, abi shun, atisra alanye. Abi général qui abi shunani qui abi mo frère. Mais avec tout ça, abi seli quoi islamé. Bon. Muso flab se gaye e kuna sisa ou bien muso savoir se gaye e kuna
e koni tu es fidèle parce que tu jɛnɛya kɛ mais i muso saba in ni dɔ y'i janfa ka taa jɛnɛya kɛ i t'a kalama ka taa sida ta dugu kɔnɔ ka n'a bila i kan. sisan i ko sida bɔra jɔn de da a ma bɔ tubabu da donc manani dagala jɛnɛyakɛla ninnu ka sira de fɛ donc i yɛrɛ de bɛ k'i sɔsɔ i yɛrɛ ka kumakan kɔnɔ donc e yɛrɛ desigalen don i ka furumuso ye sisan parce que n'i bɛ k'a daga ni i furumuso ye donc e ka furumuso dɔ delila ka jɛnɛya kɛ n'i ka chauffeur dɔ ye i ka kuma bɔ de yira sisan an ka taa fɛ. est-ce que a ma kɛ sababu ye ka ile halaki i muso tɔ ninnu u bɛɛ halaki o tuma na a fɔra kana jɛnɛya de kɛ mais si n'a y'a ye a tɛ se ka jɛnɛya to yen ale pɛrɛlen don a ka don jahanama na mais a bɛ jɛnɛya kɛ mana a bɛ ɲin'a fɛ n'a ma ɲɛ jɛnɛya kɔ a ka kapɔti ta pour que a tilalen kɔ minnu tɛ jɛnɛya kɛ a kana n'olu faga so. donc mais toi t'es malade donc e muso hali n'i kumana fɛ n'a ko a tɛ jɛnɛya dabila i préféré dɔ ka mara i kɛrɛfɛ a ka taa jɛnɛya kɛ ni wari cɛ ye mais a ka manani utiliser donc e ka furumuso dɔ delila ka jɛnɛya kɛ sisan i ye manani daga parce que a ye jɛnɛya k'i ka furu kɔnɔ i ka kuma fana b'o de yira quoi Aïdara e ye kalabanci de ye quoi subhanallah. an y'o de fɔ bon comme ni mɔgɔw b'i nɔfɛ bɛɛ bɛ fɛ ka wuluw kɛtɔ ye k'i dun de bon n'u ye sira dɔ ye min ka u ma min faamu dɔrɔn u b'a fɔ an bɛ se ka attaquer yan bon u bɛ taa u yɛrɛ attaquer fo k'u yɛrɛ se lamaloya ma ko dɔnnaw bolo j'ai dit ko dɔnnaw bolo o tuma na n ye min fɔ kapɔtiko la nin de don ala sago i sago. donc a y'a mɛn donc Aïdara bɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ parce que ale yɛrɛ ye bandi fɔlɔ de ye bandi fɔlɔ jɛnɛya chɛfi a jɛnɛya chɛfi de ye Aïdara ye walayi a chɛfi de y'a ye comme a tɛ fɛ a kelen ka taa jahanama donc ale fana bɛ walimuso ta k'u jɛnɛya comme a bɛ ka siran sida ɲɛ donc a bɛ manani daga la donc a b'a ka kunfiw ninnu bɛɛ n'a ka kalandenw ninnu bɛɛ don jahanama a nɔfɛ donc a y'a ka kuma faamu sisan a bɛ na an ka karamɔgɔ ka kumakan lamɛn min ye Bakɔrɛ Sako ye min nana n'a wajulu ɲɛnama ye a ye nin lamɛn sa. Allahu akbar Allah la ilaha illallah ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ismun Allah ta'ala yodofa aw ma min liman yara awa aya yoro janya ka wajigiya ma awa kana singa majigiya ka ma do ta to ma doro almami muso suferi awa itsaga dallu kelen jira ma do la karsa de muso karsa ta ma bina ni sariya be ka be fo anya ka soro ima fo karsa adola o yɛrɛ tɛ ɲɛ i bɛ maa dɔ ta ka o jigiya ni cogo dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ o ni Allahu Ta'ala ka surun ka tɛmɛ i kan kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ Ala ko min kɛ i tɛ surunya k'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ khasatan o bɛ siran Ala ɲɛ kosɛbɛ Ala ɲɛ siranya ka gɛlɛn dɛ kama silamɛ yɛrɛ silamɛ ɲuman mumini ɲuman yɛrɛ maa min b'a la i bɛ siran Allahu Ta'ala ɲɛ waati bɛɛ i tɛ silamɛw bila nin jugu in minɛn kɔnɔ waati bɛɛ silamɛw bila jigiya dɔ minɛn kɔnɔ o man fisa fiyewu Allahu akbar n'o tɛ awa nin tɛ silamɛya tɛ se ka jidi tan bɛɛ b'a dɔn hali kalamali maa min tɛ ko dɔn i b'a dɔn awa jɛnɛya ye fɛn min ye fɛn juguba don a cɛ ka jugu a lahara kiiri yɛrɛ an kana se yen kabi diɲɛ na yan awa i ko tija maa ye kelen i malolen don waati bɛɛ i ka kabila bɛ malo i bayanfa bɛ malo i fayanfa bɛ malo i dɔnbaw bɛ malo o yɛrɛ dama bɛ ko min se maa ma hadamaden ka kan ka siran o yɛrɛ ɲɛ wa a ɲɔgɔnna lebu ko tɛ o ye diɲɛ kɔnɔ yan
alqiyama taw ka jugu islamu ko ni ta ko bla jigiya jugu minan ko nota nen chamani wati be ka ishara yere ke kata almamu dema olu debita utogoma ni mafsafiyo avec ma minu mak avec almamu bi dogoya olu bulu ma minu gadoni majama almamu ya bi dogoya olu bulu olu yerutina umagote almamu no kuma masaka bonya o be dogoya ma de sedine ma bi saka tamasiye ke ni fenja mawre min ta kaslama yere lasili do ta kulu bla fenjugu mina kono o caka jugu da Allahu kan be sababa ma Allahu kan kanda Allahu kan labanye onte la ango ne sariya minun gala ni hadisa wala zakata ni ya doni ba minun temeno ya wala filim minun ke kata soro wati bo debi almami do tokota walma bi dina joro do ko o dogoya mawbulo ate seben fensila amma doni ba siye min ta jogo kunyani amma wala filike la siye min yan nunu isabe ka aba kitabu kono Allahu kan be sababa ma Allahu kan be sababa harama de fika kuma ni duniya da ni ko ni ma kuma ni sebene ko ni fo jatamina abada itsaga be sababa ma awa ala kirama toto mami ni ya fese li rake kosobe nun kuma nunu de dallu sika kasige ka miri doro ka fedo fo ka to ka miri doro ka miri doro dina toyi fangate jamate fentigiyate ikero fongo fenye ni ya dina ko ni fo fika afo chugo de la ni kibi ka jatemina faraka doro ayi ala ba jira maula femin ta do ni o farala ka doro jatemina mi tamasiya o tsaga o te nungo nunu nyew te nungo nunu Allah kan be sababan ni chaka jugu kosoba bi fakku bellaja etin aba ni kuma nunu tonjogo tawba annati na jogo mene ta ya kono bi hadisa bellaja ma minu nya tafsiru ke ba bellaja ma minu nya wala filu ke kosoba asitana ni kuma faso nunu yi inna alhamdulillah nahmaduhu harama deti to ala ma fo le fem flen ya haram ya ledu otma mamin be haram barange kata ka to abulo ko ba tanga banama walma ko ba tanga halaki jonama maka saya jona oti yere bulo koy ika si soro fenoti bulo ulu be Allah ta'ala de bulo o ngani o to bulo ko kuro o ko si soro o sega si so mo sibe ala yere de bulo si tike fene o be Allah ta'ala de bulo ne site harama de yere bulo kuma fo kun fe o sega kiri tika da kuma jate mena min chakani ayi fika do na soro si soro be harama de yere bulo Otman niya ko do ke no bi si tika nga o dangan ya te harama de bulo o be Allah ta'ala de bulo awa ika si soro walla tige be Allah ta'ala de bulu isi ka tige jona walla tige be Allah ta'ala o tsega kojugu do daga kafo o kojugu nke baliya wal mo kojugu nke li o dabina to ibi si soro ayi ma do be o to kojugu yere go ti si soro ma do be bana yero to lo bi daga sa o sini halaki baliya o te fabe ni ala ya fe min woni haram ya dura ya haram ya di abana min yɛrɛ ka jugu a bɛ yen o ye ka silamɛya in de fɛgɛya awa kalanbaliw bolo alimamu de bɛ ta o tɔgɔ ma n'a fɔra imam o ye koba de ye n'a fɔra imam maa min b'i jɔ maaw ɲɛ ka jama sali wala maa min bɛ y'a faamu
doni yɛrɛ sɛbɛkɔrɔba la a bɛ walafili kɛ a bɛ fɔ ninnu bɛɛ ma imam tamasiyɛn man kan ka kɛ ni olu de ye ka taa olu bila kojuguba dɔ minɛ a kɔnɔ nin ye ŋaniya juguya ba ye k'a ɲɛsin silamɛya ma nin cɛ man ɲi Allahu k'an bɛ sababa ma komi Voilà, comme tu badala, donc Allah kambe sababama, Inch'Allah, Amina ya Rabbi. Donc si ça en vient à bois frontaux de ka wajulu bla, benye koro beka la me, bois frontaux, Allah ka shini kene adema, de kera sababuye, en kase ka tian fan chamadon aidara ka kola. Bon, bois frontaux bena aidara ka shetaneko, abe baraka ni dinamiye, abe na be wala anye, an yere silamo kase ka sraso. Allah qui sont al-jina baoulade, Allah qui sont firdaus badela, Allah kashini kene adima, bois frontaux, ikeita, Allah kashini kene adima. En cas t'as fait. Ayo Clomajo, c'est très important maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli tanu walimandoni unyesini kata au kilengelena bela jelema. Au mana iduna yoro la nga foli bauye. Kau fo l'islamia folie, kau fo ni kisi folie, kau fo folie kana, folie kamin kafsa, folie kambe, no de kisi benene au bela jelenka. Ambayine Allah subhanahu wa ta'ala fe, ala ke ange kisi bara kebaye, wa ala ke yafa auma, ka yafa anga jurumun temeluma, ka yafa jurumuma shetanga yang kraba munna, anika, ambila saraka munna mun tebe antigi alama ya fala bela jedema ambi islamique kemana musoma demse ani makoro ka foli da bema mumini kemana musoma demse ani makoro ka foli ni tanu ta kadi au kelengre na bela jedema au bale make do bo afranto nasigi worana make woro benimbe kay ndi cegele bugo jondi labandoma mbani na allah taala fe ala kenene au labanya amin angeje ka sharia ka fo batuma fen wala fuiti tinya yere batuma fena fana kara amari alai akelen drondo wajoli mena yere sigata la danfe un tikido nema no yira wara waro nema no ko faro bayro o koroy munyi nema la bolen tigi o kuma koro ko alai nyumangelai oho nema la bolen koro di ko nyumangelali alai nema krengreni o koro ye munye kali bi abeka nyumayala akoro fle nema la bole o koro di alai nyumangelai nema krengreni o halibi ban abaka nyumana masami jole mena yere kunye danfe untigi ambe sharia ka fo batuma fengore foite fikele wa ereni bato kakan kadaka ele ka dalike wa ereni tanunin kakan kadaka ele ka dalike wa nganga ede bato wa nganga demenyi ede fe wa sira bibolo sira minni ayasoro o sira woni gono te o sira no sira klelendo masaka sira mayina allah taala fe ako sira klelendo ya nene awokle la bela jele nga sharia fene ka fo an kan ba muhammadu an kun tigi muhammadu ni men kisi bayi amma a sharia la fene ka fo ya alaka jon alaka cide ni men kisi baka ambalma wote men ko fesa ya fay to gomina an ga bisigi ni wati ni tuma avec shibo korofode ka parce que shibo kacha fo ko adapateme obi amba fe ka shibo korofode ke shibo jumendo namba fe ko korofo o yini shetane nana ibange mogoy o ambo shibo korode kan ko fo akara ishino gora sawu akara i jengena sawu akara bina fo itume shino gora sawu akara ina fo yere mba fo kun shino gora sawu akara suya wo suya yi o shetana shibo modeli façon ni alama dembi kali alala ki ka jien tien ki ka lahara tien ka soro galondo shetane do o sibo nyafo chogo be na jara allah subhanahu wa ta'ala ya amena o sibo kan korode fo bi ka sanya ni ka jeya ka jira asibo ke bawla o ye kalile munun ke ka kuma munun fo aya o ye sibo ni yemene ante sole ka fo ma sibo ni
o ye sibo ni yemene mais sibo ni yɛrɛ ye mun fɛn sibo in bɛ kɛ mɔgɔ jumɛn na sibo in ne bɛ kɛ sitanɛmaw ani nkalontigɛlaw ye o de tun ye sitana ka wahiyu jigin waati ye o sibo de bi kɛ ni sitana bɛ fɛ ka wahiyu jigin kan ni sibo modèle de bɛ kɛ i ni sitana bɛ na aw kaman don ɲɔgɔn kaban kɔrɔ tuma min na k'a bolo di ɲɔgɔn ma tuma min na ka Allahu subhanahu wa ta'ala kɛlɛ ka Ala ka diinɛ kɛlɛ ni sibo modèle de bɛ na i ma nka kɔrɔ minnu b'a sibo la n'a jara Allahu subhanahu wa ta'ala ye an bɛna o sibo kɔrɔw an bɛna jɛlen fɔ k'a walawala inshallah ta'ala rabi a fɔbagaw b'a la k'i kali ko n'a y'a sɔrɔ nkalon don Ala k'a kɛ tan Ala k'a kɛ tan Ala k'a kɛ tan a ye sibo nin ye koyi nka n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ sibo in kɔrɔ dɔn a tun t'a lakali abada parce que sibo in kɛ don de ye sitana ka wahayi jigilen de ye dɔ bɛ n'a fɔ sisan parce que sibo in kɛra Alakira ka misiri de la dɔ bɛ n'a fɔ sisan ko est-ce que ko sitana bɛ se ka don Alakira ka misiri la mun na de u b'a fɔ ko n'an donna misiri kɔnɔ k'an k'an tekun ɲɔgɔn na k'an gɛrɛ ɲɔgɔn na k'an kamakun ka ɲɛ k'an kana jɔyɔrɔ di sitanɛ ma mun na o bɛ fɔ de u b'a yira k'a fɔ hali aw jɔlen sitana bɛ na o donc komi sibo in kɛra Alakira ka misiri la alhamdulilahi rabbil alamin kɔrɔ min bɛ sibo in na sibo yebaga bolo an bɛna o de ɲɛfɔ sa n'a jara Ala subhanahu wa ta'ala ye nka a yɛrɛ ye sibo nin ye cogo min na an bɛ sibo in lamɛn fɔlɔ a yera a fɛ cogo min ni kɛɲɛ min na n'an y'o lamɛn n'a jara Ala subhanahu wa ta'ala ye an bɛ sɔrɔ ka na ni sibo in kɔrɔ yɛrɛ de ye kɔrɔ yɛrɛ min b'a la dɛ an bɛna ni o kɔrɔ yɛrɛ de ye an bɛ sibo kɛbaga yɛrɛ lamɛn a ka sibo ɲɛfɔ ko sibo in kɛra cogo jumɛn Alakira ka misiri la an k'o lamɛn. Ala n b'i ka kira jɔyɔrɔ la Mamadu y'i jɔ yan de ka kuma silamɛw fɛ Ala y'a nɔgɔya ne yɛrɛ ne ka jɔ yan ka kuma i ka jɔnw fɛ n b'a ɲini i fɛ dugukolo ni kabakolo ye ta de e de ye kuranɛ jigin ka kiraw ci n bɛna min bɔ n da Alakira jɔyɔrɔ la Ala ni nkalon kelen b'a la n b'a ɲini i fɛ i kan ka diɲɛ tiɲɛ ka lahara tiɲɛ ka Alakira ɲɛda dogo la n b'a ɲini i fɛ juma in bonya kama ka na Alakira ɲɛda jira nin cɛ in na n'a ye nkalon da i ka kira la Alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam kuranɛ bilalen don fɛnw kɔnɔ mɔgɔ minnu taara maga u b'a ne sigilen bɛ aran fɔlɔ la n kelen bɛ ka kuranɛ ta n bɛ k'a kalan yemenika dɔ nana don cɛkɔrɔba don a si jɛlen don a kɔrɔlen don a nan'i sigi ne kɛrɛfɛ a bɛ kasi cogo min na a bɛ kasi ten fo a bɛ yɛrɛyɛrɛ a ka Ala ɲɛ sira ɲɛ ne y'a ye cogo min na nege ye ne minɛ ne ye n ka disa de bɔ k'a kɛ k'a ɲɛda bɛɛ cɛ ka ji bɔ a ɲɛda la tabarukan barika ɲini kama ko ni cɛ in b'a tigi fɛ n'o ye Ala ye n tilalen o la n y'a ɲininka n ko e bɛ bɔ min a ko ale bɛ bɔ Yemani n ko Yemani jumɛn parce que Yemani kun ye kelen de ye mais u y'a tila a kɛra fila ye a ko ale bɛ bɔ Sɔnaa n ko n y'a faamu an ye ɲɔgɔn fo misiri kɔnɔna don ne tɛmɛna ni n ka kuranɛ kalan ye mais n b'a fɔ cogo min na n b'a fɔ ko n jigin kɔnɔ n b'o de fɔ a fɔcogo ɲuman y'o ye te kuranɛ bɛ n bolo de bɛ k'a kalan n kalenna Ala la niw bɛ Ala min bolo n ye Alakira ye sallallahu alaihi wa sallam o yɔrɔ la a ko n ma a ko i ye min ye di cɛ n'i ka fini ye ani cɛ min bɛ moti ko moti bani an kun bɛ moti fɔlɔ de 81 ninnu y'an sɔrɔ yen cɛkɔrɔba dɔ an kun bɛ so min kɔnɔ étage min na cɛkɔrɔba dɔ de kun ye gardien ye gardien dɔ a bɛ wotoro de boli ka nɔgɔw cɛ mɔgɔw ka so nɔgɔw a b'o de cɛ ka kɛ wotoro kɔnɔ ka taa bɔ cɛ surumani dɔw finma u b'a wele ko bani a ko a jamu y'a jira mais comme fantan don wotoro bolila de don maa t'a jate mais cɛkɔrɔba don maa si mago t'a la
ni mi hinana na ka mugandama ka tandama kira ko ma sallallahu alaihi wasallam akuye mi yiji ce sisa ani moti bani ani haidara ayaka fini de sama ka bwa bolola ako joli mi mbinina o de be aula kaka fini sama ka bwa bolola ako joli mi mbinina o de baula ala kira yele ke ma haramu ye ni galo de ka kira la ola oni sisanche okaja samwan chamainde sampi saba ani kile me aka haramu ya au ma wosoni silfiya tari ku menda anto tlani mache aya amalmawu aw yɛrɛ ye sibo kɛba ka sibo kumaw a y'a lamɛn sisan ni ne sibo kɔrɔ bɛna ɲɛfɔ a kɛ ni kuma fɔdon tɛ ko san 30 ani san 1 n'an y'o ta k'o lajɛ sibo kɔrɔfɔla yi de bɛna sibo in kɔrɔfɔ a ye a ka sibo in laɲini ye min ye parce que ni sibora fa kɛ ɲɛɲini de k'a ɲɛdɔn fɛn min don fa kɛ ɲɛɲini de donc sibo in kɔrɔ de bɛna fɔ sisan sibo kɛbaga ko a ko cɛkɔrɔba dɔ de nana don misiri kɔnɔ a si jɛlen don kɔrɔlen don a bɛ kasi cogo min na a bɛ kasi ten a bɛ kasi cogo min a bɛ kasi a bɛ kasi cogo min na a bɛ kasi ten ale y'a lajɛ ale ko ni mago b'a tigi la barika ɲini kama ale y'a ka kana disa bɔ ni ka cɛkɔrɔba in ɲɛji lacɛ n'a ye k'a ɲininka k'a bɛ bɔ min a y'a bɔyɔrɔ fɔ ale kɔni tɛmɛna sa ale kɔni ni cɛkɔrɔba farala ɲɔgɔn na yen kaban o b'a yira o ma ɲɔgɔn ye tugun cɛkɔrɔba ka ko tɔ kɛra cogo cogo ale tɛ fɛn dɔn o la kabale kɔni y'a ɲɛji lacɛ kaban ale ka ni cɛkɔrɔba ka ko danna ye ale kɔntinena kuranɛ kala fɛ an bɛna mun f'a ye o la k'a jira la i ye cɛkɔrɔba min ɲɛji lacɛ n'i ka kana disa ye dɛ sɛtanɛ de don i ye sɛtanɛ de ɲɛji lacɛ n tɛ ala kira ka misiri ka bon dɛ nka cɛkɔrɔba in ma taa sigi mɔgɔ si fan fɛ a mako tun bɛ e de la ka taa wahiyu di e ma a b'a dɔn e de bɛna alaw taala ka diinɛ tiɲɛ don dɔ e n'u bɛna jɛ ka baara de kɛ o kosɔn a taara e fɛ ka kasi o tiɲɛ sitana ka wahiyu ye e y'i ka kana disa kɛ ka cɛkɔrɔba min ɲɛji lacɛ dɛ i ye sɛtanɛ de ɲɛji lacɛ i ka kana disa la sɛtanɛ dɛ i ye sɛtanɛ de ɲɛji lacɛ i ka kana disa la o don de sa n'i ka filibanciya n'i ka nkalon ninnu jateminɛ k'a lajɛ a b'o cogo la a bɛ san 30 ani kɔ la mɛ o ye tiɲɛ don de i ni ala bɔra ɲɔgɔn fɛ i ye nkalon tigɛ daminɛ sabula sɛtanɛ ye nkalon min d'i ma ni n'a bɛna kɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye a tun bɛ e de ɲini na kira ka misiriba in bɛɛ kɔnɔ a y'a e kelen pe di ka kana disa kɛ ka sɛtanɛ ɲɛji lacɛ o don de ye e kɛ dɔn ye ka ala bila ni ka tugu sɛtanɛ kɔ i ye kɔrɔkɔrɔba min ɲɛji lacɛ dɛ wa i ko k'i jingɔnna de parce que e kɔntine ka kuranɛ kalan fɛ i jingɔnni dɛ i ko k'i ala kira nana ala kira tɛ dɛ i ye cɛkɔrɔba min ɲɛji lacɛ ale de don parce que i ye maa min ɲɛji lacɛ ka sɔn a ye ala ko la ka sɔn a ye fɛn bɛɛ la fo k'a barika ɲini n'a fɔra k'e bɔra mali la yan ka taa madina ka taa magan jamana kan ka taa sɛtanɛ barika ɲini n'i nana mali kɔnɔ i ka sɛtanɛ ko barika bɛ bonya dɛ nkalontigɛ tɛ k'i bolo basi ye nkalontigɛ tɛ k'i bolo foyi foyi ye parce que e ye sɛtanɛ barika de ɲini madina ka sɛtan ala kɛra ka misiri kɔnɔ ka sɛtanɛ lɔhɔrɔma ɲini ka sɛtanɛ barika ɲini ka sɛtanɛ ɲɛji lacɛ n'o kɛra ne kɔntine ka kuranɛ kalan kan k'i to o la i ye sɛtanɛ min ɲɛji cɛ dɛ
o shetane o de nana wahiyu de di ma i tun tɛ sigi o la dɛ parce que e yɛrɛ ko k'i sigilen bɛ i bɛ kuranɛ kalan na mɔgɔ sunɔgɔbagatɔ bɛ se ka kuranɛ kalan cogo jumɛn na nka k'i b'a fɔ i ka kuma b'a yira n b'a fɔ parce que ni n ko n tɛ sunɔgɔ la mɔgɔw tɛna faamu donc n b'a fɔ ko n jingɔnna de mais n bɛ ka kuranɛ kalan aw y'a ye min hadamaden jingɔntɔ bɛ se ka kuranɛ kalan hadamaden jumɛn sunɔgɔbagatɔ k'e bɛ se ka kuranɛ kalan jingɔn bɛ maa min na o bɛ se ka kuranɛ kalan cogo di ne balimaw ne b'aw ɲininka o bɛ se ka kɛ i ma sunɔgɔ koyi i y'o min fɔ i ma sunɔgɔ donc i ye sitanɛ min ɲɛji la cɛ dɛ o sitanɛ ka wahiyu jigidon ye ka o de filɛ o sitanɛ de y'a fi ɲɛna k'a bolo fini bɔ a ka duloki bolo la k'a fɔ ko joli min b'ale sitanɛ la ko e don ko e de don a ye fini bɔ a bolo la k'a fɔ ko sitanɛ dɛ bonna min b'ale la joli min b'ale sitanɛ la dɛ ko sitanɛ joli de bɛ e yɛrɛ de la sitanɛ de filɛ ka nin nakali ye wallahi sitanɛ de filɛ ka nin nakali ye n'i y'i kali o la ko ni a y'a sɔrɔ ko n'i bɛ ka nkalon tigɛ e ɲɛ kana da alakira kan n'a sɔrɔ i bɛ ka nkalon tigɛ k'i y'a yɛrɛ danga ka kuma tigɛcogo bɛɛ fɔ i m'a ye danga y'i minɛ i ma i kɛra maa lebulen ye bi diɲɛ kɔnɔ ka kɛ maa lagosilen ye diɲɛ kɔnɔ wa i ye diɲɛ bɛɛ da nkalon jugutigɛ la sitanɛ de ye nkalon mugu k'i da o don i ye sitanɛ min ye dɛ a ko joli min b'ale la i ye sitanɛ min ɲɛji cɛ dɛ o sitanɛ kelen ni nana alakira tɛ dɛ alakira tɛ abada alakira tɛ alakira tɛ alakira tɛ alakira tɛ ni alakira tun don e tun tɛ kɛ nkalon jugutigɛla ye abada ni alakira tun don e tun t'a ban k'a fɔ o bɛɛ yelen kɔfɛ ko alakira tɛ foyi ye ko fo jɔn jasilen lanfulen kira min y'a yirila k'a fɔ ko joli min b'a la ko jeli b'e la e ko k'o kira o tɛ foyi ye fo jɔn jasilen jɔn lanfulen donc o b'a yira de k'a f'i ɲɛna sitanɛ ye wahiyu min jigi ka o don dɛ sitanɛ nana ni wahiyu min ye k'o las'i ma dɛ i filɛ o baara de la bi i ye cɛkɔrɔba min ɲɛji cɛ sitanɛ don k'i lasɔmi o yɔrɔ la ko mun b'a yira ko sitanɛ don n'i ye jateminɛ kɛ boliko yɛrɛ sinjibaw boli sinjira mɔgɔ minnu bolo ni nabi nuhun cira olu ma n'o de ye wada suwa'a yahusa yahuka nasira sitanɛ de fɛnɛ nana olu fɛnɛ ma ni nacogo de la k'i yɛrɛ kɛ ala ɲɛsiranɲɛba ye k'i yɛrɛ kɛ ala jɔn belebele ye ka na wada ka mɔgɔw ye ma o b'a sɔrɔ wada fatura suwa'a fatura yahusa yahuka fatura yahusa fatura nasira fatura olu de tun ye tawhidi dungew de ye ka maaw wele ka na ala subhanahu wa taala mɔgɔ ɲumanw tun don u fatulen sitanɛ de ye i ta ni ɲɔgɔnna dɛ sitanɛ fana taara worondo u ka mɔgɔw ɲinɛ o cogo la foyi fana ye sitanɛ ɲɛji lajɛ parce que hakili la ko mɔgɔ ɲuman ba i ma ye i ye kuma in lakali cogo min na dɛ sitanɛ ka wasowasoli ani ni sitanɛ b'a fɛ ka mɔgɔ fɛn kɛ aw ka jɛ ko ma a bɛna tan de i y'a ɲɛji lajɛ cogo min na dɛ olu fɛnɛ de sɔnna sitanɛ ye ten foyi fana ye bilisa ɲɛji lajɛ fɛn ko mɔgɔ ɲɛnama don a ye mun fɔ olu ɲɛna minnu ye boli bato daminɛ a ye mun fɔ ɲɛna ko kɛ wada suwa'a yahusa yahuka ko o yiri maani walima natɛliya walima fara lɛsulen k'o labɛn k'o kɛ wada ni suwa'a ni yahusa ni yahuka nasira k'o ɲɛda ɲɔgɔnna bɛɛ ka jɔ o kaburu kan ko natu o kɔnɔ ye olu m'a dɔn ko sitanɛ don parce que a taara kasi o fana da k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲumanba ye i komi e ta in cogo nka différence min bɛ nin ta in tɛ sa komi e yɛrɛ i ka kanadisa de kɛ i y'a faamuya ba la ka ibilisa ɲɛji lajɛ bon nin ɲɔgɔn de fana kɛra a y'o kɛ maa minnu na olu tile bannen olu denw n'u mɔdenw a banna kanu olu ma ka olu jɔlen sɔrɔ k'aw bɛ ka ninnu mafilɛ mun na k'an ka maaba minnu tɛmɛna ko olu de tun bɛ ala ko fɔ a la ɲɛ ko olu de filɛ nin ye k'an faw y'a yira k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔw nana ko kana kɔnɔnajɛya k'u ye ko k'u ɲɛdaw labɛn k'u farikolow labɛn fara ani yiri manni na ko yaasa u ko na t'o kɔnɔ k'an bɛ k'an jɔ k'an ka maaba tɛmɛn'o de ma filɛ sitanɛ k'o ma ko jaw tɛ diɲɛ kalama dɛ nka faw de tun bɛ ninnu bato aw mɔkɛ mɔgɔw de tun bɛ ninnu bato mako o mako bɛ aw la aw b'a fɔ ninnu de ye ninnu b'a fɔ ala ye nka i ma ninnu bato aw bɛ ala sɔrɔ cogo jumɛn na
ne ko non je baye da wala tara o ngo bulu pato de damna ne beni na nyugo nama o nyugo tarake ila shetane de tara yemi nyaji la cede me ire bulu kira de do ere bulu de ere de bulu kira do hali to ngala ni nakali o ko so ko fo hada maden ka sa dala ni hada maden ma sa dala na fula ko hada maden ka bulu bida woro jugula dade ko do hada maden woro jugu de adai me ni yere ya yeta ni cede sabula ye shetane ere di ye cɛkɔrɔba min ɲɛji la cɛ ka banque ni se ka kuranɛ kalan daminɛ i yɛrɛ ko k'i bɛ se k'a fɔ k'i jingɔnna k'i bɛ se k'o fɔ kɔrɔ i ma sunɔgɔ yɛrɛ donc ni nana jira ko ala kira nana ka na bolo fini bɔ a bolo la k'a jira k'i ye cɛkɔrɔba min ɲɛji la cɛ i ma ye cɛkɔrɔba kelen in nana cɛkɔrɔba in kelen kelen in de don i ye min ɲɛji la cɛ i ma ye ɲinama k'ale kɔ ko cɛkɔrɔba ani ne tɛ kuma dɔn in kan ko o cɛkɔrɔba ani ko ay jeli min b'ale ala kira la ko o jeli de bɛ aw la shetana min ɲɛ ɲɛji la cɛ dɛ ale don i ma sunɔgɔ dɛ wa ye min ɲɛji la cɛ i ye setane de ɲɛji la cɛ o shetana kelen nana yɛrɛ i la donc i kalikan filɛ nin k'i ye ala kira ye ne tun ye ala kira ye e tun bɛ kɛ nkalontigɛla ye ne tun ye ala kira yeli fo kana nin fɔ maa min ye o tigi tɛ se ka kɛ nkalonjugu tɛgɛla ye diɲɛ kɔnɔ fiyewu k'a yirila k'a fɔ i ye nkalon tigɛ k'a yirila k'i ye shetane ye k'a yira k'i ye nkalon tɛgɛla ye k'a yirila k'a fɔ i ye min ɲɛji la cɛ i bilisa don k'o sɛmɛntiya i ye k'a fɔ i ye nkalon tɛgɛla ye kira t'i bɔ nkalon tɛgɛla ye ta abada foyi tɛ se k'o kɛ ala kira ma kɛ nkalon fɛ ala kira ma kɛ nkalon tɛgɛlaw fɛ k'a yira k'e ye shetane ye k'a yira ko a y'i bila nkalon tɛgɛ la i kana diinɛ tiɲɛ i kana i ye faso jamana kana don balawu ni masiba kɔnɔ kana mɔgɔw lebu kana nkalon don diinɛ la kana kɛ nkalonjugu tɛgɛla ye k'i ma ala kira ye dɛ i ye shetane de ye shetane ka wahiyu min jiginni kan n'o kɛra sabu i kɛ nkalonjugu tɛgɛla ba ye bi min b'a yira wallahi e ye shetane min ɲɛji la cɛ dɛ i y'o shetane de ye o dalilu ye mun ye an k'o lamɛn nka ni hadamaden o hadamaden an b'a fɔ nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ walima a tigi bɛ dɔ dafa walima a tigi bɛ siran kana siga dɛ ɲamaa den don siran kana siga dɛ ɲamaa den don an b'a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ walima a tigi bɛ dɔ dafa walima a tigi bɛ siran tɔgɔ hadamaden an b'a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ. komi an balimakɛ y'a fɔ cogo min na bɔ a kɛra ala fɛ parce que bɔ ye kobatigi dɔ ye bɔ filɛ nin ye a ka boli o ala sɔnna a bɛ fɛn bɛɛ kɛ boli la fɛn bɛɛ kɛli boli la o kabako ye jumɛn boli ka kuma boli ka kule ni bɔ ka boli u kulo la dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ de. aya wala i y'i ka sitana sibo i y'a kɔrɔ mɛn sa wa i ka sitana sibo wa ala kalitɔ de ye nin e ko n'i ye maa o maa ye ko kira bɔnna don k'a tigi b'i nkalon tigɛ i ye nkalon saba de fɔ ka to ɲɔgɔn na a bɛɛ nkalon a tigi b'i nkalon tigɛ walima a tigi tɛ lahiru dafa bɛɛ o ye nkalon tigɛla de ye o bɛɛ ye nkalon walima a tigi b'i siranbatɔ ye nkalon tigɛla de ye mun bɛ siran ni nkalon t'i bolo siran kun ye mun ye mɛ i ye nkalon tila sa i bɛ se nkalon tila cogo la i ye nkalon tila k'a sɔrɔ nin bɛɛ fɛn sugu kelen de ye ko nka ko n'i ye maa o maa ye ko kira bɔnna de k'a bɛ nkalon tigɛ i yɛrɛ ye min fɔ o la ko kana siga dɛ ko ɲaamaden don ko kana siga fiyewu i yɛrɛ y'o la kalisa o b'a yira n y'a fɛ i ye cɛkɔrɔba min ɲɛji lajɛ cɛ i ye cɛkɔrɔba min ɲɛji lajɛ i ye shetana de ɲɛji lajɛ i fana o lebu n'o balawu n'o masiba de kɔrɔ nafolo b'i bolo wari b'i bolo mɔgɔ b'i bolo dɛ nka sa shetana ni shetana jɛra don min na k'aw bɛ diinɛ in kɛlɛ dɛ shetana de ye nkalon wahiyu de jigin i kan o nkalon wahiyu min jiginnen bɛ kan dɛ o de ɲɔ ɲalen b'i bolo bi i bɛ ahalubɛti fɛn fɛn ye k'a bɛ nkalon tigɛ e ta nkalon tigɛ tɛmɛnen kan e ka taa sisan ko buwa foronto ka bolo minɛ kule ko dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ a kɛra cogo di
o galon tegala modèle façon mami me ala kira ye fo ala kira ba bolo ba fini ba ka blogi la ka fo ko jole min ba la ko be ela o be galon tege ko soma do tubito ka lo slamela ko no ka bolu kulela ko do ko lo bi yere usake oh wana so ye kai wa shetane de do au ka kira de iblisa de wa bible sai black ra representa mina mais aussi jurate ile ikanga hamini munye iye gele danga minga ma danga de o danga de fili no fe parce que yere de danga shetana nyeji la cheo shetana kana yere illa go so kelen gono misri kele o kono ko tuguni ka banga foy ko ye choroba mi nyeji la che sisa ikanga lon depuis manga kuma nakale ka fo shetana de nana ema ibinyami ma bi jamana kono mali kono bi de shetana ke donko o galon wahyu dima de shetana de bori ye o don kana fo ya fanya bala parce que shetana moye e kana galon tege ka fo ke e kirai galon tege la man bi galon te ko bulu mine kule ko dugo ko bi yere kira ka fo ma ko joli min be ale muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko joli kele me ela ibi galon tege ta ala kirai galon tege mi joli min be ɲɔgɔn galon jugu tɛgɛla la o bɛ ala kira la allahu akbar joli min be e la galon tɛgɛ joli min be e la o joli bɛ ye ala kira la nɛmɛ ni siba kan o joli bɛ shetane de la ye cɛkɔrɔba min ɲɛji la cɛ dɛ o joli de bɛ o cɛkɔrɔba de la wallahi billahi tallahi o joli de bɛ o cɛkɔrɔba de la an ka taa adamaden b'a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ walima a tigi bɛ dafa walima a tigi bɛ siran ka na siga dɛ ɲama den don. komi an balimakɛ y'a fɔ cogo min na bɔn kɛra ala fɛ parce que bɔn ye kobatigi dɔ ye bɔn filɛ nin ye a ka boli o ala sɔnna a bɛ fɛn bɛɛ kɛ boli la fɛn bɛɛ kɛli boli la o kabako ye jumɛn boli ka kuma boli ka kule ni bɔ ka boli u kulo la dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ de boli ka kule ni bɔ ka boli u kulo la dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛɛ kɛli boli la o kabako ye jumɛn boli ka kuma boli ka kule ni bɔ ka boli u kulo la dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ de. nka ni ye adamaden o adamaden ye b'a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ walima a tigi bɛ dafa walima a tigi bɛ siran ka na siga dɛ ɲama den don a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ a fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ fɔra nin kira bɔnna dɔ ye k'a tigi bɛ nkalon tigɛ walima a tigi bɛ dafa walima a tigi bɛ siran ka na siga dɛ ɲama den don. komi an balimakɛ y'a fɔ cogo min na bɔn kɛra ala fɛ parce que bɔn ye kobatigi dɔ ye bɔn filɛ nin ye a ka boli o ala sɔnna a bɛ fɛn bɛɛ kɛ boli la fɛn bɛɛ kɛli boli la o kabako ye jumɛn boli ka kuma boli ka kule ni bɔ ka boli u kulo la dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɛn bɛɛ kɛli boli la o kabako ye jumɛn boli ka kuma boli ka kule ni bɔ ka boli u kulo la dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ de o kabako ye jumɛn boli ka kuma boli ka kule ni bɔ ka boli u kulo la dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ de. aya buwajo ne wala i ye kalon tigɛ wallahi billahi tallahi la ilaha illallah muhammadu rasulullah e ye kalon tigɛ nin bɔra maa min da kɔnɔ wallahi kira joli tɛ se k'a ye o la fo ala kira k'a fɔ ko joli min b'a ale la k'o joli ɲɔgɔn de bɛ e la ne m'a fɔ dɛ k'a fɔ ko n b'a fɔ k'i tɛ nin ye tɛ nin ye nka i ye kira ka joli ko min fɔ ko ala kira da ye o min fɔ i ye galon ni tigɛ o ye a ye galon juguba tigɛ o la i da ka fɔli dɛ joli min b'i la dɛ k'a fɔ ko ala kira de ko joli min b'a la k'a dɔgɔki b'a bolo ɲama ko joli min b'a la ko joli de bɛ e la e kɛlen ɲɔgɔn galon jugu tigɛ allahu akbar i ye mun de bolo se ala kira masa sallallahu alaihi wasallam e de ko ni maa ma ahlul baiti ye kira bɔnna ye ko n'a fɔra k'a tigi bɛ galon tigɛ ko tigi ye ɲamaden de ye e ko san ko bolo minɛ pɛrɛn ko bolo minɛ kule ko dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ de e b'a dɔn e ye galon tigɛ ala b'a dɔn e ye galon tigɛ ne b'a dɔn e ye galon tigɛ mɛlɛkɛw b'a dɔn e ye galon tigɛ e yɛrɛ sɛbɛnnen b'i yɛrɛ kunna k'e ye galon tigɛla de ye donc i ye cɛkɔrɔba min ɲɛji lajɛ setana ɲɛji de don dɛ i ye ibilisa de ɲɛji lajɛ i jɔ n k'i ɲininka fɔlɔ dɛ
ina na tubi de la ye jala mugu do dia ya jala mangutu ko sebere ki tumuta hiji la na ibe ga kira kaburu ne ga jasawo ko ko joshi nai yo disani do dia aha abo chogo de la ona na dine de maya ja setana nyeji chela jala mina ina no jala de di bo maya Allahu akbar ina no jala de di bo afrondo maya alhamdulillah rabbil alamin de la lengo kala nyam mambe banko la kale ni ne cɛ sitana ɲɛ ji cɛla jala min na i nana o mankutu yan ne ka tobi fɛ ke y'o di ye k'i b'a don ta i b'a bɔ ta i b'a ka taa dongo jala min dira ne ma i nana disa min di ne ka tobi fɛ yan dongo o disa o de ja o de kɛra ka sitana ɲɛ ji la cɛ sitana ɲɛ ji cɛla disa min nana dira ne de ma yan mais e tɛ disa nin ko in kalama non tɛ disa nin ko kala ɲami ma n bɛ ban ko explication kɛ k'o ta k'o di o de y'a to dɛ o disani labana ɲami ma o de y'a to i ma se ne la i ka galon na ala ka dugukolo kan i b'i sa i tɛ se ne bɔ a foronto la wa an balimaw an kuma na an bɛna disani ko n bɛn'o lakale aw ye ne y'o de kuma fɔ i ka mɔgɔw u bɛ se fɛn fɛn na u k'a fɔ u bɛ se ko ko la u k'a kɛ ne bɔ tɛna fɛn wɛrɛ fɔ mɛ walahi mɛ li tɛ fo ka taa se n ka saya ma o kɛ n b'a nɛni ka kɔntine a ye kura wɛrɛ bɔ n ko tuguni a ye minnu bɔ sisan a ye dɔ wɛrɛ bɔ an balimakɛ n tɛ nin tɔgɔ fɔ n tɛ jamu fɔ i ye min bɔ se dɔ wɛrɛ bɔ ko tuguni dɔ wɛrɛ bɔ ne tɛna aw nɛni ne ko n ko ne yafalen don aw ma o bɛna kan kan fɔ ne ma n yafalen don aw ma a tɛ ne ni aw cɛ parce que ne b'a dɔn aw bɛ fili ban kelen de kɔnɔ ni mɔgɔninfin dɔ bɛ fili ban kelen kɔnɔ i man ka jigin a ka fɔta n'a ka kɛta la wa i bɛ ka min fɔ ma n yafala aw bɛɛ lajɛlen ma parce que aw tuguni bɛ sɛtana ɲɛji la cɛbaga kɔ wajibila aw bɛ fili wajibila aw bɛ fandɛni kɛ wajibila aw bɛ ne bandɛni wajibila i b'a ko ne tɛ halaladen ye wajibila i b'a ko ne tɛ yɛrɛ woloden ye parce que sɛtana ɲɛji la cɛ la cɛ min fɛ ni sɛtana wayi jiginn'o kan n'a kɛra o kɔmɔgɔ ye tiɲɛ na aw kan ka bandɛni kɛ aw kan ka fandɛni kɛ ni nin ye tiɲɛ ye sɛtana ɲɛji la cɛbaga jamakulu minnu tugulen b'o kɔ n'u ma bandɛni kɛ ka fandɛni kɛ ka kulebaw ci ka mankanw ci ka mɔgɔw bɔ halala ni yɛrɛwoloya la ka mɔgɔw buruja ka fɔ u bɛ mɔgɔw lebu k'u bɛ mɔgɔw lagosi cogo bɛɛ lajɛlen na n'anw m'o kɛ aw bɛ mun kɛ sitana ɲɛji la cɛbaga tɛ aw ka karamɔgɔkɛ ye ibilisa ɲɛji la cɛlɛ fo kɛnɛ ka misiri kɔnɔ ka wayu jigin aw ka karamɔgɔkɛ kan aw ka sitana karamɔgɔ kan e ka karamɔgɔkɛ ye sitana ɲɛji la cɛ sitana fana ka sɔrɔ ka wayu jigin a kan ye aw kana jɔ o la ko a donna tan ka bɔra tan i ma ye a ko a ye min ɲɛji la cɛ ko a ye kira ye ko kira ko min ɲɛji la cɛlen o ye dɛ i ma ye sitana fɔlɔla a yɛrɛ la i ma kira ye dɛ i ye min ɲɛji la cɛ ale kelen de don e minnu tugulen bɛ sitana ɲɛji la cɛbaga kɔ sa sitana wayu jiginna aw ka karamɔgɔkɛ min ka sa aw ka karamɔgɔkɛ de ibilisa ɲɛji la cɛ fo kira ka misiri kɔnɔ aw bɔlen wɔrɔ maga kana wɔrɔ o aw nalen jamana mali kɔnɔ yan o la o a bɛ kɛ cogo di o sitana ɲɛji mana mali kɔnɔ i ma fitinɛ n'a balaw ye a bɛ fandɛni bandɛni na a ye minnu tugunna kɔ tiɲɛ na a ye mɔgɔw fandɛni a ye mɔgɔw bandɛni a ka ɲi tiɲɛ yɛrɛ la a ye maaw bandɛni kɛ mɔgɔw fandɛni parce que aw karamɔgɔkɛ de ye sitana ɲɛji la cɛ fo ala kɛra ka misiri la awɔ a kɛra nkalontigɛla ye bi a ɲɔgɔn nkalon ma a ɲɔgɔn nkalontigɛla ma dan wa a ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ dan sitana bi fɛrɛ mɔgɔ ma o ka bɛn tiɲɛ ma mais quoi sitana ɲɛji la cɛ kasibagatɔ bɛɛ de ɲɛji bɛɛ la cɛ la sitana ye wahayu d'i ma kira yɛrɛ ka misiri kɔnɔ ye i m'a ye i ye ala kira yɛrɛ dɔgɔya k'ala kira tɛ foyi ye fo jɔn jasilen lanfulen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar depuis yen nɔ a filɛ sa dɛ ko n'i ye maa ye kira bonne ko bɛ nkalon tigɛ e ɲɔgɔn nkalon tigɛla ne ko i bɛ miiri ka kuma nin na dɛ i bɛ k'i yɛrɛ danga nin sibuko kuma in na sisan k'i yɛrɛ danga ko n'a y'a sɔrɔ e bɛ ka nkalon tigɛ i ma nkalon kuma bɔlen i da parce que e yɛrɛ sigalen b'i yɛrɛ la n'i ma nin fɔ k'an yɛrɛ danga ka nin masina kɛ mɔgɔw tɛna da la i ka mɔgɔw tɛna da la parce que i jɔlen filɛ min baara de kan sisan ka kuma i ka mɔgɔw ɲɛna sisan i b'a fɛ k'i kɛ min ye k'i bato dɛ k'i labato dɛ i ye kuma in fɔ ka da o de kan o sitana de fana de o wayu de jigi kan i y'a lakale i ka bato bi dɛ i kɛra nkalonjugu tɛgɛla ye bi ne bɛ min fɔ an balimaw bɛɛ lajɛlen ye a ye sɔn ninnu ka o fa nɛnɛ ala bɛ yafa aw ma minnu ye maa ma fa nɛnɛ ka mɔgɔ ba nɛnɛ ka maa ma buruja walahi bila ala bɛ jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ninnu ka fa nɛnɛ ba nɛnɛ de hɛrɛ ye fa nɛnɛkɛla ba nɛnɛkɛlaw ma a ye sɔn aw faw kɛ nɛnɛ sitana ɲɛji la cɛbaga ka kalandenw fɛ a y'a sɔn aw baw kɛ nɛnɛ sitana ɲɛji la cɛbaga ka kalandenw fɛ a y'a to sitana wayu jiginna
jamakulu min ka karamɔgɔkɛ kan a y'a to k'aw fa n'aw ba nɛni o de b'aw jurumu yafa kabayira jurumu min tun bɛ k'aw la dɛ sisana ɲɛji la cɛba ka kalandenw ka fa nɛni ba nɛni de bɛ kɛ sababu ye k'o jurumu yafa n'a ye fa n'aw ba nɛnina dɔrɔn sisana ɲɛji la cɛba ka kalandenw fɛ dɔrɔn wa alhamdulilayi rabbil alamina ala y'aw kisi ala y'aw tanga ka bɔ wa o dan o se ka foyi foyi kɛ ka da ka sitana wahiyu jiginn'u kan aw wala ma kan ta marina kan ta ala ɲini na e bɛ taa kɛ sitana ɲɛji lacɛ ye ka bala k'i kani k'i yɛrɛ danga cɛjugu bɛɛ la o bɛɛ kɔfɛ k'a fɔ ko kira tɛ foyi ye ko fɔ jɔn jaasire jɔn lafulen o bɛɛ lajɛlen kama ko bolo minɛ kule ko dugukolo b'i yɛrɛ ko bɔfɔn bɛ marifa don a da kɔnɔ k'a ci i yɛrɛ bolo de bɛ kisɛ k'a la a ba cɛ a b'a kisɛ bɔ ka kɛ tɛgɛ kɔnɔ ko bɔfɔn ka bolo bɛ yen o ye ko aw nalen kan yan ko bɔfɔn ka bolo ko n'u pɛrɛnna ko tasuma de bɛ bɔ o da kɔnɔ e ma dɔn k'e kalon tɛgɛla da ɲɛ nka n tɛ jigin la a ɲalen de ja ni ye nkalon ɲalen y'i bolo dɛ ja e ni ka sitara ɲɛji la cɛ jaga a tɛ nin ne tun ma nin fɔ don tun bɛ nin dɔn ja e de ye ibilisa ɲɛji la cɛ a tɛ nin ye sa wa diɲɛ nkalon bɛɛ y'i ta i b'i kali diɲɛ fɛn jugu bɛɛ la nkalon sitana fɛrɛlen ma dɛ i b'i k'i kali fɛn sugu bɛɛ la ka sɔrɔ i bɛ ka sitana de bato i kɔnɔ k'i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ka sitana ɲɛji la cɛ e ye den kɛ so tiɲɛ don diɲɛ kɔnɔ tugun i bɛ sitana ɲɛji la cɛ ni ma ala kira nana e bɛ jɔn nɛni e ye sitana ɲɛji la cɛ ni ma fɔ la ilaha illallah ye nkalon ye e bɛ mun fɔ e bɛ sitana ɲɛji la cɛ ni ma ko bolo minɛ kule ko dugukolo bɛ yɛrɛ e bɛ na mun fɔ de sitana ɲɛji la cɛ baga mɛ i y'i yɛrɛ danga dɛ i danga cɛjugu minnu kɛ nin wa i t'i safi kɛ nin ye wa i fana danga in kɔnɔ ta an balimaw sitana sigo kɔrɔ minnu tun b'a la an bɛna n'a volume filanan ye a volume fɔlɔ de ye nin ye aw k'an bɛn volume filanan ma. Donc la Ouma aye ni me ni vidéo follow de chienwore mbe vidéo flana la teme inshallah. Men tu me fait kayira ola bois frontoye moufo tiens de dos quoi. Muna tiens de dos mba irola. Parce que ne yere ya ojota aidara kamro fait ou be ka kira doria Nabila Youssouf doria. Membe nana ojoye. Comme ça ayere baye Kaidara moro non te foué ni droit mali moro te quoi. Non, je vous dis, Kakira Doria, ils ont été très très loin de leurs bêtises. Mais ils vont regretter, à Ben Yalache, ils vont regretter. Moi je vous le dis, hein. Parce que tu sais qui c'est Kakira Doria, Ka Alaka Mrobo Doria, Kakla Kafoki c'est la meilleure. A tu sais Kakeo, a te diam rocher fana. Assalamu alaikum à toute la Oumma. Vraiment, barakalo au fik d'être présent pendant mon direct. Vraiment, c'est très important. Et vous pourrez trouver les premières et deuxièmes parties sur YouTube. Toutes mes vidéos sont visibles sur YouTube. Mais il fallait que je vous montre déjà le manque de respect que les gens d'Aïdara ils ont eu à l'égard du prophète Nabila Youssouf. Vraiment, il faut que je vous sorte la vidéo là. Mais elle a des délits à 44 téléphones qu'on a. Vraiment, parce que c'est très important. Et vraiment, il a été loin, quoi. Il a été très loin. Voilà, il a été très loin. Mais elle a des délicats, un téléphone qu'on a. Un émasso, bon, à bébé, un chien, ouais. Ah là 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 là. Et là, attends, un téléphone qu'on a, il y a qui est toi, qui l'a qu'à ton ben coup. Mais je crois que je l'avais, mais je crois ne pas l'avoir. Mbala jenka photo kono ni asura kono. Ni masura kono mbadele ala fashion wore. Ni asura mba choma. Parce que oui, Nabila Youssouf Doria. Donc otese kaba. Ah voilà, Niaye. Donc Malian. Oh yere benaye. Bon voilà, abena zikri solo chetane. Aka Dora Mali misera Nabila Youssouf ma anka kirabado Nabila Youssouf mitoroye user sifi aya la me Sherifu daula minila nyasa ngani Nabila Youssouf ga daula apana ni Youssouf daula apana ni Youssouf daula na fokasi wa wana daula mjini lebu nyasa ngani Nabila Youssouf ga daula Sherifu jama minde nyamere ne arafa kene do jamai a chera no jamai jamani ni wale ni jamani ne arafa ila jamani tan arafa jamai Sherifu bonya mimi ka nyamere ne bonya wa bonya
Donc, ayame okrola de avec Nabila Zikri Shetane Diarala mi bayer kaidaraye avec Nabila Yusuf Doria wa aidara Shetane mi bayer ke kira modeu ok Shetane mode dedo atra jaja atra maka kata ijike jaja atra ijike kata Shetane nini Allahu akbar kata Shetane nyejiche kakla kamalion dum bela fi malikono ay rekloya mede. Donc, Chianware, volume 2 Benali, Inch'Allah. Barakallahu fikum, Chianware. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا امه.